हम जो आप जैसे लोगों को अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं तो समझती हो सर क्यों ये तो आपकी करम लोग नवाजी जो है। होते हुए आपको क्यों अहमियत देते हैं। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खूबसूरत हैं, साफ जहन की हैं, लोगों को साथ लेकर चलने वाली हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं, साथ करती हैं। इसीलिए हम आपकी कदर करते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी हो, और हम जैसे लोग आपकी इसलिए इज्जत करते हैं कि आप तकसीम नहीं करती लोगों को, तकसीम नहीं करती, आपके दिल में फर्क नहीं है। ये बात है, आपके दिल में किसी के लिए फर्क नहीं है, कोई भी हो आप सबको रिस्पेक्ट देती हैं, सबको इज्जत देती हैं, और यही चीज हमें बहुत पसंद आती है कि आप बहुत अच्छे अंदाज से काम करती हैं, और इसीलिए इसीलिए आप जी जनाब। आपके साथ सब काम करते हैं। ये नहीं सोचना कि खूबसूरत है तो ओ। मेरे पीछे आ रहे, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हाँ ये खातून बहुत रिस्पेक्टेबल है, और ये हमको जो इज्जत दे रही है, हमें भी चाहिए कि इसको इज्जत दें और इनके साथ चलें, क्योंकि इनका मकसद एक है, एक कौम की बुनियाद पर। और लोगों ने अपनी अपनी कौमियत पर जो झंडे गाड़ रखे हैं, ये इनको फायदा नहीं पहुंचाएंगे, ये नुकसान के हैं, 100% नुकसान। हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तानी हुर्मत के लिए हमें यकजा होकर काम करना होगा, वरना लोग हमें खा अच्छा। जाएंगे, दूसरे मुल्क हमें लूट कर खा जाएंगे। ये इसीलिए हमें मोहब्बत से नाच गाने डांस के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हर साथ में जो भी परेशानी हो मिलकर करना चाहिए, दुख सुख जो भी हो, हर किसी को परेशानी होती है। अब आप जो है ना, हम इसीलिए बात कर, हमने आपको बताया था कि ये ये जितने भी लोग हैं सब इसी बुनियाद पर, अपनी अपनी कौमियत की बुनियाद पर अपने को अलग करके बैठे हैं। लेकिन अब आपका फर्ज बनता है, ये चौधरी है, भट्टी, ये माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड बनता है, लेकिन सारी बात ये है कि कौमियत की बुनियाद पर जो होते हैं वो नुकसान, और ये कायम अली शाह बना बैठा है, कायम अली शाह। इसको देखो गौर से, कायम अली शाह बना बैठा है, ये जबरदस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला कायम अली शाह, जबरदस्त है, लगता है बिल्कुल काम कर रहा है। कायम अली शाह भी सबको साथ लेके चलता था, सबको, सबकी सुनता था, इसको वो लोग कुछ भी कहें, लेकिन सबको साथ लेके चलता था, सबके काम करता था, और काम उससे करवाता था। तो बड़ा लियारी का किंग आ गया, लियारी का किंग आ गया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी महफिल में चार चांद लग गए। बैठो बैठो, तुम तो बैठो, उधर बैठो, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम बैठो, शाबाश। हाँ बैठो 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 बैठो, शाबाश शाबाश, तुम इधर आ जाओ, हाँ इधर आओ। और मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम लोग मेरे पास आए हो, मेरे दरमियान बैठे हो। कोई ना कोई जो भी मकसद हो, जो भी काम हो, मुझे बताओ, क्योंकि लियारी मेरा बहुत प्यारा इलाका है, जहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग। बैठो बैठो, तुम इधर आ जाओ, तुम उठ के वहाँ चले जाओ, चौधरी वहाँ ठीक है, और तुम मेरे पास आके बैठो, हाँ इधर आओ, ये चीज, तो ये मेरे लियारी के वो शेर है जो खिदमत भी कर रहे हैं लियारी के लोगों की, मोहब्बत के साथ काम आते हैं। सारी बात मोहब्बत की है, और मोहब्बत कोई से भी इलाके की हो तो बस सबके साथ करनी चाहिए। कौमियत की बुनियाद पर कुछ नहीं, सबको मेरा सलाम है, लेकिन एक कौम की बुनियाद पर, एक कौम की बुनियाद पर। हाँ, आप लोग माशाल्लाह जो खिदमत कर रहे हैं, मुझे सब पता चलता रहता है। तुम्हारा भी चौधरी, और तुम्हारा भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है भाई चौधरी? तुम तो यार बिल्कुल भट्टी चौधरी, तुम तो शेर बना हुआ है, शेर। और तुम कैसे हो? ठीक हो सर? और तुम सुनाओ, और ये सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, रेडी, काम शाम हो रहा है? सर यहाँ तो कौमियत की ही बात हो रही होती है।
ہماری محفل کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی کام کرنے والے ہیں اور اتنے ہی لوگوں سے کام لینے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. صرف پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، محبت کے لیے یہ لیجیے چشمہ، اور وہ چشمہ مجھے دے دیجیے، یہ آپ پہن لیجیے. شاباش، دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. آئیے آپ یہاں بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں، آپ ملکہ ہیں، ہماری کوپ چیئرمین ہیں. شاباش، یہ جی، اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہاں کی ہر چیز تمہاری ہے، اور تم جو سب کو ساتھ لے کے چلنے والی وہ چیئرمین ہو جو محبت تقسیم. او وہ ہمارا شہزادہ بھی آ گیا. تم یہاں بیٹھو. شاباش. ہماری زندگی میں بہت سے لوگ آئے لیکن آپ سے ہم بہت متاثر رہے، بہت زیادہ، اور آپ ہی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں جوڑے رکھا ہے، ہمیں محبت دی ہے، ہمیں ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. یہ ماشاءاللہ میرا بہت زبردست بندہ ہے یہ، اور بہت پیارا بندہ ہے. میرے کہنے پر اتنا عمل کرتا ہے محبت کے ساتھ، اور ساتھ دے کے چلتا ہے سب کو عزت کے ساتھ، اور جو کام میں کہتا ہوں وہ سارے کام کرتا ہے بغیر کہے. اس کو صرف اشارہ دینا کا بس. اور یہ جتنے اور لوگ ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کی بات الگ ہے. آپ ملکہ ہیں، ملکہ، ہماری یونین کی، ہماری آفس کی، سب کی شہزادی ہیں، اور آپ کے حکم سے ہی سارے کام کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. اور یہ ہمارا وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ ہے. اور دیکھیں اب یہ صاف ستھرا ہو گیا ہے، یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اب اس کو دیکھیں، یہ کیا حال ہے تمہارے، تم کیسے ہو، تم ویسے کے ویسے ہی ہو. وہی چال بازیاں، وہی لوٹ مار ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. یہ ابھی سے اس کے یہ حال ہے، بہت ہوشیار ہے یہ. میں اپنا کام. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت ہوشیار ہے. ماشاء اللہ، جاؤ تم جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے بتا دینا. جس کے لیے میں نے کام کے لکھا ہے نا وہ مجھے بتا دینا. تم بھی جاؤ بیٹا. شاباش. اور جناب مجھے فخر اس بات کا ہے کہ میرے پاس جی سر، آپ سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خوبصورتی اپنی جگہ ہے، لیکن کام کریں. جس سے ہماری چیئرمین صاحبہ ہیں، ان کا تو ہم اتنا کہنا مانتے ہیں، اور انہوں نے جب بھی ہمیں کوئی کام بتایا وہ لوگوں کی بھلائی کا بتایا. بیگم صاحبہ تو بھی آپ اپنی طرف بھی سوچا کریں، ہمارے لیے بھی سوچا کریں. ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں آپ کو. ہمارے مطابق آپ کبھی نہیں سوچتے، کبھی کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. بس آپ نے دے دیا ہم نے پہن لیا، آپ نے دے دیا ہم نے کھا لیا، بس. لیکن ہمارے دل کے اندر جو آپ کے لیے محبت ہے اس میں جھانک کر دیکھیں آپ کتنی شدید محبت کرتے ہیں آپ سے. اور یہ محبت ہی ہے جس نے ہم سب کو جوڑے رکھا ہے، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کی خاک جیتے ہیں. جسے آپ خوبصورت ہیں، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ چیئرمین کے حیثیت سے جہاں بیٹھی ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش آئندے. خوش آئندے. ڈم ڈٹکا ڈم ڈٹکا ڈم ڈٹکا ڈم ڈٹکا. اسی میں ہمارے سب کی محبت ہے. اور جو کام لوگوں سے لیتی ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے. ظاہر ہے تعلیم کی بڑی بات ہوتی ہے، تعلیم کی بہت اچھی بات ہوتی ہے. تعلیم انسان کو شعور دیتا ہے، تعلیم انسان کو سکھاتا ہے کہ کس طرح بات کی جائے، کس طرح ملا جائے، کس طرح عزت کی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے. یہ صرف تعلیم سے ہے. تعلیم فرق بتاتی ہے کہ قومیت نہیں ہونی چاہیے. اپنی ایک قوم پاکستانی قوم جو دل کی گہرائی سے ہوتا ہے، اس دل کی گہرائی سے جو محبت نکلتی ہے وہ ایک قوم کے لیے نکلتی ہے، پاکستان کے لیے. ساری زندگی ہم نے گزاری ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ کبھی پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ نہیں. اور اب بھی یہ بات کر رہے ہیں قومیت کی. اور قومیت کی بات نہیں ہونی چاہیے. محبت سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. جیسے چیئرمین صاحب ہمارے لیے جو بھی کچھ کہتی ہے ہم حکم بجا لاتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں. کیوں کہ ان کی ہر بات اچھی ہوتی ہے. اور انہوں نے ہمیں احساس دلایا کہ لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں کے کام آنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے، اور لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں. اور یہی اپنے لوگ آگے بہت بڑا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے علاقوں کو چمکا دیتے ہیں. ہاں،
मोहब्बत की बात है ना, इसमें देखिए मोहब्बत जहाँ होगी वहाँ एक कौम हो, और एक कौम अगर नहीं है तो समझ लो वहाँ मोहब्बत नहीं है, तफर्रुका है, तकसीम है, अलग अलग रहने का शौक है, लड़ाई झगड़ा है, उसका निकाला मीन में उसने, उसने इसकी मीन में उसने निकाली, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ नहीं बल्कि कौमियत की बुनियाद पर रहते हैं ये लोग। गलत है। हम यहाँ बैठेंगे। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हमारी बेगम साहिबा ने हमेशा हमें हर अच्छी बात वो बताई है जो मेरे इलाके वालों के लिए बहुत बेहतर है। बेशुमार मरतबा मुझे गाइड किया इन्होंने कि किस तरह यकजहती पैदा होती है, जिस तरह कौमियत तकसीम होकर जो रहती है उसको हम किस तरह एक कौम बना सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बेगम साहिबा का काम है, चेयरपर्सन का काम है, और इनकी तालीम से हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि औरत तालीम हासिल करती है ना तो वो बड़े बड़े ख़ानदान खूबसूरत बन जाते हैं। मर्द से ज़्यादा औरत की तालीम पर जोर देना चाहिए, लड़की की तालीम पर जोर देना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में मोहब्बत हो, अखलाक हो, इज्जत हो। औरतें लड़की नहीं हैं। औरतें माँ जब होती है ना, वो बच्चे को किस तरह बनाती है, वो एक नहीं हर बच्चे के लिए अच्छा सोचती है। और ये एक कौम की बात होती है। माँ क्यों कहा जाता है, नाना माँ को क्यों इज्जत दी है, क्यों प्यार करते हैं? इसलिए कि माँ के दिल में सबके लिए बराबर है, एक जैसी मोहब्बत है, एक जैसी। उसको कहेगी कुछ, उसको कहेगी कुछ, कौमियत की बात नहीं करेगी, अलग वाली बात नहीं करेगी, एक की कौम की बात करेगी, एक ही कौम की बात। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं हंसता तो जरूर तुम्हारे साथ, लेकिन दिल में दुख होता है, तकलीफ होती है कि आप लोग अकेला अकेला क्यों सोचते हैं, अपनी कौमियत को क्यों अलग अलग कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ क्यों कोऑपरेट नहीं करते। तुम्हारी बातों को मैं समझता हूँ, तो मेरी बातों को हवा में उड़ा देंगे, लेकिन मैं जब बताऊंगा ना तुमको तो एहसास होगा, एक वक्त आएगा सबको एहसास होगा कि अलग अलग ईद नहीं होनी चाहिए। जब ईद मुकम्मल बनती है तो मकान बन जाता है, घर बन जाता है, उसमें लोग अब सुकून से रहते हैं। अकेली ईद में कोई नहीं रह सकता। वो ईद मिल मिल कर मकान तामीर करते, घर बनाते, खूबसूरत घर। और अगर खूबसूरत घर में लोग कौमियत सेट किए कौमियत सेट कर बात करें, मोहब्बत के साथ रहें, तो वो मुल्क की तरह हो जाता है। ये है हमारी एक शहजादी, और ये माशाल्लाह बहुत तालीम हासिल कर रही हैं, और हमारे साथ यानी कि हमारे